नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शमशेरगंज के बाद अब फरक्का में बम बरामद, पुलिस जांच कर रही है। मुर्शिदाबाद में एक और बम बरामद हुआ। शमशेरगंज के बाद फरक्का में बम बरामद हुआ। फरक्का पुलिस ने फरक्का फीडर नहर के पश्चिमी तट पर जोर पुकरिया क्षेत्र में गुरुवार सुबह 7 बजे ताज़ा बम बरामद किया। हमने फरक्का पुलिस स्टेशन के आईसी मिलातपाल मिश्रा से बात की, जिन्होंने हमें बताया कि अगर कोई भी फरक्का की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो उन गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सतर्क है और जिसने भी बम रखा है उसे शीघ्र ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। আতঙ্কের ব্যাপার, কখন কি হয়ে যাবে কিছু বলার নেই। এলাকায় তো এখন বিভিন্ন ব্লক বিভিন্ন জেলাতে বোমা বিস্ফোরণে শিশুরা আহত হচ্ছে, শুধু কারণ যে এই যেখানে সেখানে বোমাগুলো পড়ে থাকে বলে। তা আজকে ফারাক্কা থানা পুলিশ বোমাগুলো রিকভারি করেছে। কি বলবেন পুলিশের তৎপরতাকে? পুলিশকে ভালো কাজ করছে, আমরা চাইবে আরও ভালো কাজ করুক। এই এই এলাকায় কি বোমা এর আগে কখনো পাওয়া গেছে এইভাবে জঙ্গলে ঝোপঝাড়ে? সেটা এরকম জানা নাই আমার যে পাওয়া গেছে। এইখান দিয়ে তো অনেক মানুষই যাতায়াত করছে দেখছি। এইভাবে কোনো বাচ্চা বা কোনো রকম এইসব জায়গা থেকে যদি কোনো কিছু হয়ে যেত, তার জন্য আগে থেকে পুলিশ প্রশাসন তৎপর এবং সব ভয় লাগছে যদি কিছু হয়ে যায়। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।